ভাই রোজার আগে যেই খবুজগুলো আমি বানাইছি পাতলা খবুজগুলো দেখেন এটি আরবিরা কীভাবে খায় আজকে দেখাইতেছি। এই খবুজগুলা আরবি লোক পুরা বছরের মধ্যে 1 মাস রোজার মধ্যে খাইব, 1 মাস রোজার মধ্যে খাইব তারা। কে গোস্ত দিয়ে খাইব, কে মুরগি দিয়ে খাইব, সালন বানায় ভাই। এটা আরবিক একটা রেওয়াজ। ये 1 महीना में रमजान का पूरा 1 महीना में ये लाजिम उसको मानते हैं, इसको पीड़ित बोलते हैं। देखो अभी ভাই আমি এই খবুজের জন্য আমি দুমবার গোস্ত বানাইছি, কত তরকারি বানাইছি, কত সুন্দর করে দুমবার গোস্ত তরকারি বানাইছি এই খবুজের জন্য। দেখেন এই খবুজ এখন এই খবুজের উপরে দিয়ে দিলাম। আমার ফলো করেন, এটা বহুত খাইতে বহুত মজা ভাই, আরবিরা বহুত পছন্দ করে এটা খাওয়ানোর জন্য। रोज़ार 1 मास लाजिम ये लोग मांगते हैं, ये खाना लाजिम मांगते हैं, 1 महीना लाजिम बराबर मांगते हैं। कुछ नहीं चले खाएगा तो मुश्किल नहीं है, ये खाना मांगते हैं लाजिम। लेकिन हर आदमी पसंद नहीं करता है हर चीज़, और लोग लाजिम खाना मांगते हैं। আমার ভিডিওটা আপনাদের পছন্দ হইলে একটা কমেন্ট, লাইক, শেয়ার করে দিন, আরেকজনের দেখার জন্য সুযোগ করে দিন। আপনারা নতুন নতুন ভিডিও করতেছি আমি, আমার লগে লগে থাকেন। ভিডিও পছন্দ হলে শেয়ার কমেন্ট করে দিন, আরেকজনের দেখার জন্য সুযোগ করে দিন। ये दुम्बा का गोश्त से बनाया भाई, देखो ये आलू दिया, ये गाजर है, ये कूसा है, ये वीडियो पसंद हो गया तो लाइक कमेंट शेयर लाजिम चाहिए भाई हमको। ऐसा करो, वो हमारा वीडियो देखो, पसंद आएगा इंशाल्लाह। नया नया वीडियो बनाते हैं भाई, शेयर करो, कमेंट करो। ये हमारा पास ओके भाई, देखो कितना खूबसूरत ये अरबी लोग खाएगा भाई। हमारे लिए दुआ कीजिए भाई, कल हज में जाते हैं इंशाल्लाह।